de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Repent therefore and convert, that your sins may be blotted out, so that times of refreshing might come from the presence of the Lord. Oramos. Padre y Dios bueno, te damos gracias en esta noche. We thank you, Lord God, por esta oportunidad, for the great opportunity that you have given us, que nos da de poder adorarte, that we may worship you, Lord God, together in this place, juntos en este lugar. Ahora te queremos pedir que tú pongas tu palabra dentro de nuestros corazones. We ask you, Lord God, that you place this word inside of our hearts, y que por ella tú nos des vida. Give us life through this word, para que podamos adorarte y honrarte a ti como tú demandas en tu palabra, en espíritu y en verdad, that we may worship you and praise you, O Lord God, as you have demanded to us in your word, in spirit and truth. We pray to you in Jesus' name. Amen. What is it, Pastor? You may be seated. En esta noche quiero hablarle acerca del tema la conversión. I want to speak to you about the theme convert or converted. Many times we find in the scriptures, encontramos muchas veces en la escritura, the New and the Old Testament, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, the verb, el verbo convertir, convert, to convert. Ese verbo convertir se usa en diversas acepciones, used in different acceptions, as a commandment and purpose of God, como un propósito y un mandato de Dios. Pero eso es para todos los hombres, it's for everyone. That is for everyone, for all the men. Now this is why, por eso es que yo creo que debemos de tener claro, we have to keep clear in our mind what is conversion, what is to convert. Que debemos de tener claro lo que es conversión, que no nos vaya a pasar el mismo problema que le pasó a las personas que pensaban que David y Judá, los dos habían pasado por el mismo proceso. We don't want people to think just like some people thought that Judah, who betrayed Jesus, and King David, who has sinned against God, that is the same thing. Because one felt remorse, but the other one repent. Two different things. Now, cuando hablamos de la conversión, tenemos que estar claros de que no estamos confundiéndolo con lo que pasó con David y Judá, en lo que es remordimiento y lo que es arrepentimiento. Entonces, en esta ocasión, lo que debemos de hacer es mirar primeramente lo que no es conversión según Dios. Let's look at what is not conversion. What is not to convert? I mean, usted piensa que una persona se convirtió a Cristo. You think that a person has converted to Christ. I'm going to ask you tonight. Yo le voy a preguntar a usted ahora. How many of you, cuántos de ustedes se han convertido a Cristo, have converted to Christ? How many of you? I have. I have converted to Christ. Well, many people here are going to give their lives to Christ tonight. Aquí hay mucha gente que van a dar su vida a Cristo en esta noche, porque no están convertidos. ¿Se da cuenta de la importancia? Now, you see how important is this word now? Now, would I prove my point? Do you see how important is this word now? ¿Se dan cuenta de lo importante que es esta palabra? Que hay mucha gente que no está convertido en esta noche. Y probablemente sean hasta miembros de la iglesia. There are a lot of people here that are not converted to Christ. And most likely the members of the church. We got to fix that. Tenemos que aclarar esto. Porque parece que hay mucha gente que no está convertido. Ahora, ¿qué no es conversión? What is not to be converted? Still in the church is not being converted. El hecho de sentarse en la iglesia no quiere decir que una persona se convirtió. Just because you came in and had a good time,
Porque usted entró y se gozó en un culto y no se mira yo converted to Christ. No quiere decir que usted se convirtió a Cristo. Porque usted cantó con la iglesia, just because you sing along with the church, with the choir, and with the band, doesn't mean that you're converted to Christ. No indica el hecho de que usted haya cantado y se haya gozado con el grupo de que usted está convertido a Cristo. ¿Se da cuenta? Por eso es que pasa muchos problemas en la iglesia. That's why there are a lot of problems in churches. That's why there are a lot of problems in the churches. You know why? Because there are a lot of people within the church, as members of the church. Hay gente que ya están dentro de la iglesia como miembros de la iglesia y nunca se han convertido. They never have converted to Christ. There are a lot of people that all they have done is cry one time or two times. Mucha gente que llegaron y lo único que hicieron fue llorar una o dos veces, pero nunca se convirtieron. They have never converted to Christ. Now you see, what I'm saying is, what is not converted? ¿Qué no es conversión según Dios? It's not to change churches or denomination. No es cambiar de iglesia o de denominación. That's not being converted to Christ. Because you change. I go to a different church now. Now I'm okay. Not exactly like that. It's not like that. No, usted vaya a una iglesia diferente. No. Usted se bautizó because you got baptized. No, that doesn't mean you converted. No. That's a ritual that Jesus ordained that for the church. But that is not conversion. Eso no es conversión. El bautismo no es haberse convertido a Cristo. Sí, la conversión es totalmente diferente. Ya vamos a definir un poquito de lo que es la conversión. Estamos hablando de lo que no es conversión. ¿Ok? El concepto de conversión, the concept of conversion. Sometimes they call them to proselytize people. Le llaman muchas veces de proselitar a la gente, de hacer proselitismo, de visitar. Just because the Jehovah's Witnesses knock on your door, that doesn't mean that you converted. They think that's conversion. Ellos piensan que eso es convertido, han convertido a muchos, los han convertido en unos ignorantes. They have converted people to ignorance. Because anyone that thinks that is an ignorant. Una persona que cree eso, que es una conversión, son ignorantes. Quiere decir que la conversión significa ciertamente cambio, pero es cambio mucho más que el pararse de una agrupación cristiana. Es mucho más que moverse de un lugar al otro. Being converted is a lot more than changing churches. It's a lot more than going from one place to another. Let's not be confused, no nos confundamos. Ser convertido significa mucho más. Now, the book of Acts, en el libro de los Hechos, y en este capítulo 3, Pedro, now Peter, the apostle Peter, is saying to the Jews in that time, le está diciendo a los judíos de aquel tiempo, ¿qué es lo que sucede cuando hay una conversión? ¿Qué es lo que hay que hacer cuando hay una conversión? Now Peter is saying, what is it what you have to do in order to be converted? Okay, let's look at that scripture again, verse 19. He said, él dijo, así que arrepentido. Now, repent. That's the first thing he said. Lo primero antes de convertirse a la persona era arrepentirse. First, you have to repent. Primero hay que arrepentirse de ser un pecador. You have to feel remorse for your sins. Hay que sentir remordimiento por el pecado. Eso es lo primero. Antes de entonces nosotros venir a decir que me convertí. Porque yo, before I say I converted to what? Because I got baptized. I converted to being dry to being wet.
Eso es lo único que hace. Bautismo, me convertí de estar seco, estar mojado. Because when you put a person inside the water, if that person had not changed, all you did was you put him in dry and you took him out wet. In reality, that's all you did. Because baptism, el bautismo no significa meterlo seco y sacarlo mojado. Eso fue lo único que se hizo. El bautismo va acompañado. Baptism it goes along with the salvation, with the process of repentance. Okay? Entonces, arrepentirse es lo primero que dice el apóstol Pedro. Peter said, one of the first things he said, to repent, therefore. See, you cannot convert to Christ before you repent. You have to repent first. Primeramente, hay que arrepentirse antes de convertirse. You capish? You got it? Yo le dije a ustedes que yo hablo español, italiano y chino. No es verdad, I told you, I speak Spanish, English, and Chinese. So far you heard my Spanish, and you heard my English, and you heard my Italian. Okay? Now you want to hear my Chinese? Okay? El cuyón. To show you. You never know. Significa cambio. It does signify change. Por eso es que Pedro, that's why Peter said, arrepentido. Repent. Repent from what? Arrepentirse de qué? Arrepentirse de lo que usted era. Repent from what you were. Now, if you repent, you have to take some action along with that. Hay que acompañarlo con una acción. Porque yo me arrepentí ahora. I repent. What am I going to do? Press my hands over here? So what if you repent? But if you don't confess, si no confiesas el arrepentimiento ahora, el arrepentimiento no va a ningún lado. El arrepentimiento tiene que ir acompañado. That when the word convert comes along. La palabra convertido, ahí es que viene ahora. ¿Se da cuenta? You see now? If you repent, you could convert into something else. But if you don't repent, you're still going to be the same old whatever you were. So repent first. Now we could talk about conversion. Now we could talk about being converted. That is why. Por eso usted encuentra uno. Era un ladrón y usted no podía dejar el teléfono ni la cartera porque se lo llevaba. If you leave your cell phone, 5 minutes later it's gone. And I think we know a little bit about that. Te lo llevan. You steal it. Why? Because the person does what he does. Eso es lo que hace. The habit. It's a bad habit. Un hábito que tiene de llevarse las cosas y cambiarla de dueño. Eso es un problema. Pero una vez que esa persona, oigan, una vez que esa persona pasa por el proceso del arrepentimiento, if that person goes through the process of repentance first, now he could convert into something else. Now he could convert into something other than being a thief. You got it? Ahora se puede convertir en otra cosa que no es un ladrón, porque era un ladrón. He was a thief. Well, he's not anymore, ya no es. Entonces, ya vemos nosotros que la conversión en realidad significa cambio. It does mean change. Okay, so that being said, ya de haberle dicho a usted, quiere decir que si usted no ha cambiado, if you have not changed de la forma que usted era, usted no se ha convertido. You have not converted. And I have to add to that you probably have not repented. Usted probablemente no se ha arrepentido, porque si se hubiera arrepentido, a lo mejor se hubiera convertido. Then you would have converted. Got it? Okay. B.
Conversion is an interior change in the person. La conversión es un cambio interior en la persona. Okay. I'm not going to say that it's not an exterior change. I'm not going to say that it's not. Okay. It could be. It could be. However, how much the outside count towards a conversion? How much the outside count? I don't know how much. But it's not as much as the inside. ¿Cuánto cuesta el cambio exterior? No sé. Cuenta. It does count. Cuenta. ¿Cuánto? No es lo más importante. It's not the most important thing. Pero tampoco deja de ser importante. That doesn't mean that it's not important. Pero el mayor cambio tiene que acontecer en el interior. The biggest change has to take place in the inside, and I'm going to add to that, in the soul, en el alma. And I'm going to stop a little bit here. Voy a parar un poquito aquí. ¿Por qué el alma? Why the soul? Why the soul? ¿Por qué el alma? ¿Qué tiene que ver el alma con los cambios? What does the soul have to do with changes? Es en the soul, es en el alma, donde se desarrolla, where it gets developed, all the different thoughts of the human being. Todos los pensamientos del ser humano se desarrollan en el alma, in the soul. That's where everything takes place. And from there comes out. Y de ahí es que sale. Entonces quiere decir que tiene que haber un cambio en el interior, en el alma de la persona. There has to be a change inside the person's soul. That's why he was a heavy smoker. Well, now he stopped smoking. He was smoking alone. Why? Because he went to a clinic. He went to therapy. Probablemente eso no funciona. Ahora, cuando la persona tiene un encuentro personal con Jesucristo y la persona entra dentro del patrón que dice Pedro, when the person has an encounter with Jesus, and as Peter says in verse 19 over here, and he repents, y él se arrepiente, puede dejar de fumar. He could start smoking if he repents. If he doesn't repent, si no se arrepiente, la persona puede hacer un sinnúmero de maniobras. He could do a lot of different things, but no change has taken place inside his life. His soul has not changed. Su alma no ha cambiado. Quiere decir que aunque no fume ahora, como no se arrepintió, ¿qué va a pasar? Vuelve a fumar. Vuelve a caer. He goes back into the old practice again, because the person he had not repent from his old way of being. Okay. Entonces, it also change your character. Cambia su carácter. Yo esto no lo digo por ustedes, pero ustedes se lo voy a decir. I'm not saying this because of you, but I'm telling you that it does change your character. Because there are a lot of people, hay mucha gente que tienen un carácter bien difícil. Aquí son una ovejita, like a little lamb over here. Back there, like a lion, como un león. Pero no es la misma persona. It's not the same person. What happened? He was talking so sweet when he was there. Oh, his words was so marvelous, oh, so beautiful. That expression, esa expresión, esas palabras tan lindas. Y ahora ya está diciendo palabras torpes, palabras feas. Now, over there, he's cursing. Is that the same person? Most likely it's the same person. That has not changed. That no change has taken place in his soul. Que su alma no ha cambiado. Y por eso es que practica eso. Por eso es que lo hace.
Quiere decir ahora que el carácter de la persona no ha cambiado. The character has not changed. Okay? But if you are going to convert, you have to repent. And if you go through that process, si usted se va a convertir, tiene que arrepentirse. Y si se arrepiente y se convierte, usted no hace eso. You don't do that. You don't do that. Usted no ofende a otro. You will not offend another person. Because you have changed. Usted ha cambiado. Your soul has changed. Su alma ha cambiado. Su carácter, your character is different now. You're not cursing other people. Because you have changed. Usted ha cambiado. Pero no dice nadie. Entonces quiere decir que tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver con el carácter. Jesús dijo, hay que ser como niños. Jesus said you have to be as a child. Why he said that? ¿Por qué él dijo eso? Como un niño, como un niño. Ah, brincando, intrépido, contento siempre. Always happy. Is that what Jesus meant? ¿Eso fue lo que quiso decir? Hay que ser como un niño. ¿Qué quiso decir? I want some feedback. Dígame, ¿qué quiso decir Jesús cuando él dijo hay que ser como un niño? Inocente. An innocent. Okay. What else? When he said you have to be as a little child. Why Jesus said that? Huh? It doesn't hold a grudge. Yeah. That's another thing. Ignorant to sin. Very important. Ignorante al pecado. Entonces, los niños, the children, they cannot develop or fabricate. ¿Cómo decir? Fabricar maldad. Ellos actúan como actúan porque son inocentes a la maldad. Y todo lo que hacen, aunque a usted le parezca malo, es bueno. Children do act ignorant to evil. So everything for them is good. And whatever they do is good. Because they're acting as children. Jesus said that that's the way that we're supposed to be. Así que debemos de hacer. Ignorantes a la maldad. No traer la maldad a nuestras acciones. Not to bring a wicked or evil way into your actions, into your way of living, into your way of treating other people. ¿Okay? Se da cuenta que los niños juegan y a lo mejor se agolpean y se dan unos a los otros. Pero lo quería golpear, lo quería hacerlo. When they play and they hit each other and sometimes they push each other, do they really mean to do that? You see, children do it because they're children, but not because they're meant to do it. Okay? That's why Jesus said, por eso fue que Jesús dijo, hay que ser como niños. Ay, Dios mío. Let me go a little bit ahead here. Different. I'm going to speak about. Let me see, at least two. Yeah, at least two. Different kinds of conversion. Diferentes clases de conversión. The instant one, la conversión instantánea. We have a good example in the life of Paul the Apostle. Okay, he took change, his life changed drastically, certainly like that. Okay? Cuando vemos la vida de la conversión instantánea, en el apóstol Pablo la vemos, porque se halló de frente a una crisis espiritual que transformó su vida completa y su conducta. When Paul had an encounter with Jesus, his conduct changed, his character changed. His whole soul, his whole way of acting, expressing, and behaving, everything changed in that man. Didn't it? ¿No fue así? ¿No cambió la vida del apóstol Pablo por completo? He was a persecutor of the church. Él era un perseguidor de la iglesia.
Pero cuando Pablo se convirtió, when he converted to Christ, he changed. Él se convirtió y cambió. Y cambió instantáneamente. Esa es una de las formas. He changed instantaneously. That's one of the ways. He recognized that he was a sinner. Se reconoció que era un pecador. Y que aquel que lo estaba llamando le estaba mostrando un amor increíble. He recognized that he was a sinner. And that one that was calling him with an uncomparable love. Por eso es que en la vida de él, that's why in the life of Paul the Apostle, we see the instant conversion, la conversión instantánea. Una segunda conversión, a second way of conversion, second class. Sometimes it goes united with the first one, but it's the one that it takes a little longer because it goes to fight with those evil forces that live inside the person. La segunda conversión va a la par con la primera, pero esta es la que coge un poquito más de tiempo porque entra en las luchas internas. ¿Se da cuenta? Entonces, la persona se arrepiente, pero ahora tiene lucha para convertirse. See, the person repent, which is the first step, but now he struggled to convert, to give up everything, to leave everything behind. One time, Jesus said to somebody, follow me. Una vez Jesucristo le dijo a alguien, sígueme. Y la persona le dijo, I will follow you, but I have to bury my father. Le dijo, yo te sigo, pero tengo que ir a enterrar a mi padre. Ese es el tipo de conversión. Que no deja de ser genuina. It doesn't stop from being a genuine conversion, but it has some strings attached to it. And that could become the problem. Eso es un problema porque trae un sinnúmero de restricciones donde la persona ahora tiene que entrar en una lucha interna para tratar ahora de superar esa crisis. The person has to overcome that crisis in his life because of a lot of different things. There are a lot of people, they own a business. He has a business. What is he going to do with the business now? He's got to sell. He had to struggle with that. That becomes a struggle. La persona ahora comienza en ese momento a tener una lucha interna en lo que va a hacer. ¿Qué voy a hacer? Tengo que vender el negocio. Tengo que salir del negocio. No puedo tener el negocio porque ya yo me arrepentí. No puedo seguir en el negocio. Ahora me tengo que convertir. Tengo que salir del negocio. You see, I have a business, but I have to repent from my old way of being. Now I have to convert. But in order for me to convert, I have to get rid of my business. Because my business is going to be in the way. ¿Se dan cuenta? Y entonces, eso es una clase de conversión que va acompañada con lucha, struggle. Okay. Another example, un ejemplo más también. Por ejemplo, hay personas que han vivido X cantidad de años. Vamos a decir que han vivido 35 años de su vida sin conocer a Dios. The person has lived for 35 years without the knowledge of God, without the knowledge of Christ, without Christ being in his life. Now that person has lived for 35 years on earth, living a life without Christ. Okay? Viviendo una vida sin Cristo por 35 años. Ahora se convirtió a Cristo. That person has repented and he converted to Christ. Okay? But what happened? Is it going to be easy for that person? ¿Va a ser fácil para esa persona? 35 years of age. That person has lived in sin for 35 years of his life without fear of God. Sin ningún temor de Dios ha vivido por 35 años. Ahora se arrepintió y se convirtió. Esa conversión, ¿cómo va a ser? Now that person
repent and convert. How that conversion is going to be? Is it going to be an instant one? That person, is it going to change suddenly because God is almighty? Dios es todopoderoso. ¿Va a cambiar instantáneamente la persona? No todos los casos, not in every case is like that. Like I told you, it happens with Paul. Pasó con Pablo. Pero hay personas que están llenos de malos hábitos. There are a lot of people that are full of bad habits. Now, bad habits are part of the character. Los malos hábitos son parte del carácter. Ahora hay que trabajar con el carácter. Now you have to work with the character. So you have to break away from a lot of things. Like for instance, family. One good example is family. Un buen ejemplo es la familia. Familia. Pues todos los domingos, todos los sábados y los domingos había una fiesta en casa de los abuelos. Every weekend, every Saturday and Sunday, the grandparents had a big party with all kinds of booze and music and whatever. Toda clase de bebida y música. Y ahí estaba esa persona. That person was for 35 years participating with the whole family. Now, what happened after that person becomes a Christian now? He can't go. He can't go to the grandparents now. No puede ir a casa de los abuelos, ¿verdad que no? Entonces ahora esa persona va a entrar en una conversión. That person is going to go into conversion. He had to convert, but it's going to be a transition. Va a ser un proceso de transición. Porque it had to cleanse. That person had to cleanse the old ways. Tiene que limpiar la forma de vida pasada. Y a veces no es fácil porque lo primero que tiene que seguir siendo familia. It's going to keep the family. You cannot throw your family away. You can't. You cannot say, Mom, you're not my mother anymore because I just met Christ. You can't say that. But you can say, you have to say, Mom, I'm sorry, but I cannot hang out with you no longer. No, mamá, no puedo estar ahora con el jangueo tuyo todo el fin de semana a los padres, no puedo. Entonces el proceso, what I'm trying to say here is that conversion is on the second stage. That's the one that is going to take longer because there's going to be inside struggle. La persona va a tener luchas interiores. La persona va a tener que ahora vencer muchas dificultades. That person will have to clean a lot of things out of the way. You know, it's going to have to get a machete. You have to get a machete and cut all the bushes out and everything. You know, yeah. It's not like you cut the grass. No, you got to cut bushes this time. Yeah, you got to cut all the scrubs that are on the way. Hay que toda esa maleza de mala costumbre que ha habido en la vida. Eso no se puede tumbar ahora con una maquinita. Eso hay que meterle un machete y meterle duro. Entonces, eso va a ser fuerte para la persona. That's going to be a very hard struggle for that person. So now you see, entonces, pero esa conversión yo la vi más en el apóstol Pedro. Right? I have to say that conversion, the most accurate example that I could use is in the life of Peter the apostle. Peter had repent. Peter had repent. Pedro se arrepintió y seguía al Señor. He had followed Jesus. ¿Se acuerdan? Do you remember that? Peter repented, but he followed Jesus. He converted, but it took him time to complete that conversion. Pedro se convirtió, pero le cogió tiempo completar la conversión. Recuérdense que aún después de tanto tiempo con Jesucristo, 3 años con Jesucristo, for 3 years, Peter was the second apostle to convert to Christ. He was the second one. First was Andrew, his brother. Primero fue Andrés, su hermano. Después fue Pedro. And in fact, let me tell you that Andrew is the one that told Peter, I had found the Messiah. Fue Andrés que le dijo a Pedro, he encontrado al Mesías. Después, cuando Pedro se convierte, as Peter, he had repented and he converted to Christ, he started a life of struggle. Comenzó una vida de lucha. Pedro comenzó una vida de lucha. Y el diablo lo perseguía. The devil was after him. The devil didn't want Peter to go into a full conversion. Él no quería que Pedro entrara en una conversión de lleno completo. He didn't want that. He wanted to destroy Peter. Y entonces,
vemos nosotros que aún después de los 3 años, Jesucristo está ya para ser crucificado. Y Pedro, cuando le preguntaron que si conocía a Jesús, dijo, yo, a Jesús. ¿Cuál es el apellido? After 3 years, he walked with Jesus. Just to show you how his conversion was. Not to keep away the struggling life that he lived for 3 years with that issue. He loved Jesus. And he even told Jesus, I die with you. Yo muero contigo, la forma que más. Pero tenía lucha interna. He was struggling with a lot of things. To the point, hasta el punto, de que cuando le preguntaron, you know Jesus? ¿Tú conoces a Jesús? Yes. What's his last name? ¿Cuál es su apellido? Jesús de Nazaret. Jesus of Nazareth? I don't know him. Dije, no lo conozco. That was part of his struggle. But you cannot cast out the possibility that Peter has repented. No puedes echar la posibilidad fuera de que Pedro se haya arrepentido. Pedro se había arrepentido. Él se había arrepentido. Pero en su conversión, in his conversion from his old life to the new life, en esa conversión de la vida vieja a la vida nueva, tuvo luchas. He got struggle with life, a lot of issues in life. Now, let me ask you this. Don't answer. No me conteste, pero lo voy a preguntar. ¿A usted no le pasa así? Oh. ¿Y eso que eres cristiano? You heard that before? That's you call yourself a Christian? You heard that before? Why? You're not supposed to have struggles within you? ¿No estás supuesto usted tener lucha interna? Maybe your conversion is not the instant conversion. A lo mejor la conversión suya no es la instantánea. A lo mejor es la progresiva. Maybe it's that progressive conversion. So look at it. So you don't get discouraged para que usted no pierda la fe. Y cuando le vienen pruebas, y cuando le vienen momentos de tribulación, o cuando alguien se enoja como usted. When somebody gets mad at you, when you have trials and tribulation, when you have to struggle with a lot of issues along your way, at work, at home, in church, everywhere you go. Usted tiene problemas en la casa, en el trabajo, en la iglesia, donde quiera que usted esté. No se desanime por eso. No. Don't you ever lose your courage. You keep on going. You have to keep on going. Because your conversion is in process. Este es el proceso. Estamos deshaciéndonos de cosas. We're changing from all ways. And it's not easy. Because this whole world is so contaminated. But believe me, you need more than a gallon to clean it out. Necesita más de un galón para limpiarlo. Así que, yo no sé si te lo ha pasado así. ¿Cuántos de ustedes cuando están limpiando el horno con un pote de spray lo limpian? ¿Uno? Depende. I don't know how many of you, when you're going to clean your oven that you have used for 6 months without cleaning it, you think you're going to use one can of ECU off to clean it out? Huh? So you might need 2 cans. And you got to be patient too. You know, that's the way the Christian life is like that. Así es la vida cristiana. A veces necesitamos un poquito más de lo que nosotros creemos. Nos convertimos en víctimas de Satanás. We have become victims of Satan because he's always accusing. Él siempre está acusando. And we believe him. Y nosotros le creemos. And you see, that's the problem. What's the problem? That he's accusing you? ¿Cuál es el problema? ¿Que él te está acusando? ¿Cuál de esas dos partes del problema? Which of those 2 parts is the problem? Él nos acusa y nosotros le creemos. He accused us and we believe him. And then look what's happening to me. Look what's going on. Mira lo que me está pasando. Mira. No vuelvo más a la iglesia. I'm not going back to church. I'm not going to serve God no more. No le voy a servir más así. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál de las dos partes del problema? Satanás. Satan, right? The devil. The devil.
Is it the devil? Or is it you that listen to the devil? ¿Es el diablo o es usted que escuchó las mentiras del diablo? Look at it. Because maybe the devil, he's had to accuse you. He has to. That's his job. That's all he could do. Lie. Of course he's got to lie. Que te acuse. Ese es su trabajo. Que mienta. Claro que sí. Ese es su posición, un mentiroso. Entonces, él no va a hacer otra cosa. Tú tienes que entender que eso es lo que él va a hacer. Ahora, ¿cómo tú vas a reaccionar? Es el problema. How you are going to react to what he does is the problem. When you believe everything he said, you got a problem. Cuando usted cree todo lo que él dice, entonces usted tiene el problema. I'm almost done. There's a third conversion here that not too frequently we talk about. Gradual. It takes 20 years for the person to grow up. Gradual. La conversión gradual. Que le coge 20 años después que se convirtió, se arrepintió de sus pecados. Le cogió 20 años para crecer y madurar en el Señor. Eso se llama la conversión gradual. Gradual conversion. See, that person has repented, confessed his sins to Christ. Now he's converting his old life to the new life. It's taking him 20 years. That's gradual. And that is very gradual. Eso es bien gradual. Que le haya cogido 20 años. Who is that? What's an example of that? How could we say this is X kind of person? ¿Qué clase de persona es esa? Well, look at it this way. Míralo de esta forma. For 20 years, the person is listening to the Word of God. Por 20 años, la persona ha estado escuchando la palabra de Dios. For 20 years. For 20 years, that person has been praying to God. Por 20 años, ha estado orándole a Dios. Imagínese uno que tiene 20 años de edad y que todavía hay que cogerlo con la mano. Imagine one of your kids that is 20 years old, and when you walk down the street, you have to hold his hands because he may go across in front of a car. Tienes que aguantarlo de la mano porque se te va de la mano y se te mete frente a un carro. Tiene 20 años de edad. Who's 20 years old here? How would you like to be held by the hand from your mom because she's afraid that you're going to break away from her and run into a common car? How do you feel about that, Eric? ¿Cómo tú te sentirías que a los 20 años tu mamá te tenga que aguantar por la mano porque tú te vas a ir vas a cruzar la calle cuando viene un carro y te vas a meter frente? You know, you feel very awkward about that, right? I mean, eso, la persona se siente, un muchacho de 20 años se siente bien indignado que eso le pasa. Porque no debe de ser. It should be that way. At 20 years of age, you should know better. You should be holding your mom. A los 20 años, el hijo debe estar cuidando a la mamá. Pues así sucede. Hay personas que en el Evangelio se tardan todo ese tiempo. Y usted dirá, pastor, pero ese no es un verdadero cristiano. You may say, pastor, but that's not a true Christian. Well, I gotta tell you, that's not true. That's not true. Porque si usted escudriña la parábola de los talentos, if you read the parable of the talents, when Jesus gave the talent to the people, he didn't give the same amount to everyone. No le dio a todo el mundo la misma cantidad. ¿Por qué? Why? Tell me why. ¿Por qué Jesús no le dio a todos igual? Why did Jesus give everyone equal? Why? ¿Por qué? Tenía la capacidad. Different ability, different capacity. Capacidades diferentes, habilidades diferentes.
Y él hacía así con la persona. Y lamentablemente, mire, le voy a explicar algo. I'm going to say this, but I don't want no one to get offended by this. Lo voy a decir, no quiero que nadie se ofenda. Pero voy a usar un ejemplo personal. In the old days, not too many people finished high school. No mucha gente terminaba la escuela superior en los años de atrás. No mucha gente terminaba la escuela. Aún más, even more, a lot of people didn't go to a junior high. No fueron a la escuela secundaria. My personal father, my own father, mi papá, no fue a la escuela. He didn't go to school. Pero mi papá era creyente. He was Christian. My father was a Christian. It took my father longer than his brother alcanzar madurez en el Señor, to become more mature in the Lord. ¿Por qué? Why did it took my father longer than my uncle? Porque el hermano de mi papá tenía estudio. See, my uncle, he went to school. He knew how to read and write. My father didn't. Mi papá no sabía leer y escribir. Entonces a papá había que leerle la Biblia. Él no la podía leer. My father had to listen to the Bible being read to him. He couldn't read. So how could you pretend that that person taking the same amount of time to mature in the Lord than a person that has more abilities and knowledge? ¿Cómo usted puede pretender que una persona que tiene tantas limitaciones pueda crecer igual que una persona que tiene acceso y la habilidad de poder aprender más rápido? ¿Se dan cuenta? I'm giving this explanation, estoy dando una explicación para que usted entienda que pueden haber personas en la congregación. There might be persons in the congregation that they might not think it as fast as you do. No piensan tan rápido como tú. No es que tú seas mejor que ellos. That doesn't mean that you're better than them. Pero el progreso de ellos es diferente al tuyo. Their progress is different than yours. Okay? And we should be patient with them. Nosotros tenemos que ser pacientes because God is patient with them. Porque Dios es paciente con ellos. Y nosotros no podemos pensar de que vamos a alcanzar mayor riqueza porque vamos a llegar primero que ellos. We cannot pretend that we're going to get there first or that we're going to get a better price because we have obtained more knowledge. It doesn't work that way. Okay? That is why. Por esa razón es que cuando Jesús llamó a unos a trabajar con él por la mañana, a unos a mediodía y a otros los llamó por la tarde. Jesus has called a bunch of people to work for him. Some he called in the morning, another group he called at midday, and another group he called in the late hours of the evening, the afternoon. Cuando llegó el tiempo de pagarle, él le pagó a todo el mundo lo mismo. He paid everyone. When the time comes to pay up, he paid everyone equal. The one that started in the morning received the same amount as the one that started late in the evening. El que empezó por la mañana recibió lo mismo que el que empezó por la tarde. Esa enseñanza está en la Biblia. That teaches in the Bible. You know why? ¿Sabe por qué? Porque Dios no quiere que, porque el hecho de que usted se convirtió ayer, que usted piense de que usted no va a recibir la bendición de Dios porque usted llegó tarde. God doesn't want you to think that because you gave your life to the Lord yesterday, that you're going to be left out. You are going to receive what God has for you. Your blessing is guaranteed. That's what Jesus meant by that. He said, your blessing is guaranteed. When you're talking about salvation, there is no question about it. Okay. In conclusion, let me see how I do this to you. In these days that we're living, en estos años que estamos viviendo ahora nosotros, donde hay tanta incertidumbre, there is so much uncertainty about different kinds of things in life. You go to bed, usted se acuesta, pero usted no sabe si se levanta. You don't know if you're going to get up in the morning.
Or do you? ¿Ah? ¿Cuántos se acuestan con la esperanza de levantarse? How many of you go to bed with the hope of getting up the next day? Almost everyone does, I believe. Pero no sabemos si vamos a estar bien en salud, si vamos a levantarnos en salud. We don't know if we're going to get up healthy the next day. We don't even know if we're going to be able to get up at all. No sabemos si nos vamos a levantar. Hay personas que por algo repentino, for something that happens suddenly, como un derrame cerebral, una embolia cerebral. You could have a stroke in your sleep. Wow. Or you could have a circulation problem that you don't know about it. And in the morning when you can't move, you find out. Usted puede tener un problema de circulación que no sabía, se acostó, pero en la mañana cuando usted no se puede mover se dio cuenta de que tenía un problema de circulación. Otro por accidentes de la vida externa que vivimos. In the external life that we live, you could also have an accident. But thinking about all these negative things that could happen to you in life, isn't it better? ¿No es mejor? En vez de pensar en esas cosas negativas que pueden suceder a uno en la vida, ¿no es mejor uno pensar en estas dos cosas, en these two things? Repent, arrepentimiento, y conversión, and conversion. I repent from my sins, and I have converted to Christ. Me arrepentí de mis pecados y me he convertido a Cristo. Now, ahora, podemos decir entonces que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Now we could say as the Apostle Paul said, for me, living is Christ, and dying is still Christ. I'm still gaining. What that means? Security? Yes, it does mean security. Repent cannot go alone. You need to convert. If you repent and you don't act, you are not going to reach out the mercies of God. El arrepentimiento solo no funciona. Necesita el arrepentimiento y la conversión. Hay que convertirse. El hecho de que usted tenga una sombrilla no quiere decir que usted no se va a mojar. Just because you carry an umbrella doesn't mean that you are not going to get wet. You could get wet with the umbrella. Yes or no? Especially if you don't open it. Especialmente cuando usted está lloviendo y usted no la abre. Eso es lo que sucede con una persona que se arrepiente pero no se convierte. That's what happens with a person that repent but doesn't convert to Christ. Change your ways. Cambie su estilo viejo. That old ways, change your old way. Cámbialo por un estilo nuevo. Adapte la vida nueva ahora que es Cristo Jesús. Por eso es que nosotros estamos humillados ante la presencia del Señor y le pedimos perdón. This is why we have to come in the presence of the Lord. We humble ourselves and we ask Him for forgiveness of our sin on a daily basis. You have to do it. You have to cleanse yourself of all those things that you consider uncertain in your life. Todas esas cosas que usted considera que son inciertas en la vida, usted debe de limpiarse de ellas y debe de convertirse usted en un creyente mejor cada día. Every day you should be converted into a better Christian, into a better person, una persona mejor. Y si ayer hizo, yesterday you did, algo que no era bueno, something that was not right, you converted yourself. That means that today you're not going to do the thing. And tomorrow you're going to do better. Mañana va a ser mejor. And so on. Y ahí continuamente. Eso es lo que se llama el crecimiento en Cristo. Y hablando de que le cogía 20 años,
quizás madurar en el Señor, pues para que ustedes ninguno se crea que usted no es de eso, de los 20 años. And when I spoke about taking 20 years to mature in the Lord, I don't want you to think that you are not one of them. You probably are one of them. But it's not taking you 20 years, taking your whole lifetime. Le está cogiendo toda la vida. Y a todos nosotros, mientras estemos aquí en esta tierra, vamos paulatinamente creciendo en la gracia del Señor. We are growing in the Lord every single day. That's including myself. Y ahí me incluyo yo también. Todos los días tengo que crecer más en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que significa arrepentimiento y conversión. Nos arrepentimos, pero si no nos convertimos, no crecemos. Hay que convertirse, hay que cambiar. That means change. You have to change. If yesterday you were doing wicked things, you convert to Christ, you cannot do it today. No lo puede hacer hoy. Lo que usted hacía ayer, eso es de la vida pasada. All things are in the old life. New things are in the new life. Las cosas nuevas no son prácticas de la vida antigua. You don't practice in this new life in Christ the things that you used to practice when you didn't know the Lord. So God bless you tonight. Que Dios le bendiga, Dios lo guarde y que nos ayude a nosotros a seguir santificándonos para Él mediante esta palabra que Dios nos ha dado en esta noche. Gloria al Señor. Dios le bendiga.